السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس اليوم من دروس مقرر باركور للسنة الأولى إعدادي صفحة 97. Lecture. Les informations situationnelles dans un récit. غادي نتعرفوا في هذا الدرس هذا على المعلومات اللي كتكون لو ريسي من بين هاد العناصر أو les éléments situationnels. كاين لي بيرسوناج اللي هما الشخصيات، لو ليو دو ليستوار مكان القصة وزمن القصة والأحداث، هادو كيتسموا لي زانفورماسيون سيتواسيونيل. نقراو النص ديالنا. Ce dimanche 22 avril, la nuit tombée, deux hommes et une femme rejoignirent les deux passeurs qui les attendaient sur le rivage. في هاد التاريخ هذا 22 avril, la nuit، donc في الزمن هذا c'est un indicateur de temps. Deux hommes et une femme، 12 رجل وامرأة كيلتحقوا بجوج ديال اللي كيمروهم للخارج الحراقة، qui les attendaient sur le rivage كينتظروهم في الشاطئ. Ensemble ils mirent à la mer une petite barque en bois، donc كينزلوا للبحر واحد القارب من خشب، et embarquèrent dans le noir. Tous avaient le regard fixé sur l'Europe, à quelques 20 kilomètres seulement. Par-delà le brouillard, dans leurs yeux humides, il y avait l'image de ce continent, هاد القارة هادي اللي هي أوروبا، où l'on trouvait encore du travail، اللي كيتواجد فيه العمل، où les chemins étaient pavés d'or، où florissait l'arbre de la liberté، يعني أنه الأرض فيها مفروشة بالذهب، كاين الحرية في هاد البلدان. Le vent se leva brusquement، فجأة كتنوض واحد الرياح. La mer s'agita، une vague se dressa monumentale، donc واحد الموجة كبيرة. Impuissante la petite embarcation se retourna sur ses passagers، donc كتنقلب هاد القارب على les passagers اللي هما الحراقة. Sauf les deux passeurs, on retrouverait les hommes et la femme 3 jours plus tard sur une plage du nord. donc كنلقاو لي كادافر ديال هاد الرجال وهاد المرأة كنلقاوها في الضفة الأخرى مليوحين في الشاطئ. Pour être du voyage, ils avaient payé à un négociant plus de 20 000 dirhams chacun. donc خلصوا أكثر من 20,000 درهم لكل واحد فيهم. 20 500 exactement، donc 21,000 بالضبط. Comme s'ils avaient travaillé toute leur vie pour acheter leur mort، بحال إلا كيخدموا الحياة ديالهم باش يشريو هاد الموت هذا. Il faut dire qu'ils étaient jeunes ces gens-là، ils n'auraient même pas eu droit à une moitié de vie. D'après Youssef Amin El Alami، les clandestins، donc الكاتب ديال هاد النص هو يوسف أمين العلمي. donc العنوان ديال النص سي ولا الكتاب où on a extrait ce texte اللي مقتطف في هذا النص هذا سي les clandestins ولا مهاجرين سريين. La première question، je complète le tableau suivant à partir du premier paragraphe. من خلال الفقرة الأولى من ce dimanche حتى la liberté غادي نعمر هاد الطابلو هذا، هاد الجدول. donc personnage كاين 12 femmes، كاين بعدا لو ناراتور اللي هو جو ولا لو ناراتور الحاكي أو السارد. 12 hommes une femme et les deux passeurs. les deux passeurs هما اللي باش يحرقوا الضفة الأخرى. lieu de l'histoire،
C'est à la mer. Moment de l'histoire, le dimanche. 22 avril. Donc, c'est la nuit de dimanche 22 avril. Événement. Douze hommes et une femme rejoignirent les deux passeurs qui les attendaient sur le rivage. ده هو الحدث الأول. الحدث الثاني المير يعني كيوضعوا واحد القارب à la mer une petite barque en bois. الحدث الثالث et embarquèrent dans le noir. هادو هما الأحداث اللي في هاد الفقرة الأولى. 2. Je relève la phrase qui annonce un événement inattendu. Donc الجملة اللي كتعلمنا على الحدث غير المتوقع هي le vent se leva brusquement. Donc هذا l'indicateur de temps اللي كيعلن حدث غير متوقع. La mer s'agita. Troisième question. Je relève les conséquences provoquées par cet événement. النتائج ديال هاد الحادث هذا c'est la mort de deux hommes et une femme. سؤال رقم 4. Je cherche le sens du mot illusion dans le dictionnaire, puis je relève la phrase qui lui correspond dans le texte. La question 4. Je cherche le sens du mot illusion dans le dictionnaire, puis je relève la phrase qui lui correspond dans le texte. يعني غادي ناخد واحد القاموس ولا واحد المنجد وغادي نشرح لو مو illusion وغادي نشوف الجملة اللي كتناسب هاد لو مو هذا في لو تكست ديالي في النص ديالي. Donc illusion c'est une apparence erronée, c'est une apparence erronée هي خاطئة أو وهم. donc بالعربية هو وهم واعتقاد خاطئ، يعني أن هاد الأشخاص هادو كيعتقدوا أن أوروبا لي الشومان ديالها ولا في الطرق أنها مستفى بالمال أو بالنقود. دونك كما ذكر في الجملة الآتية Il y avait l'image de ce continent, on le trouve toujours. Il y avait l'image de ce continent où l'on trouvait encore du travail
où les chemins étaient pavés d'or يعني أنها مستفى بالذهب et où florissait l'arbre de la liberté يعني أنه كان فيها الحرية. دونك غادي نكتبو لا فراز ديالنا il y avait le continent هي قارة، هي قارة أوروبا. l'on trouvait